A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudul Madinah. Lamma ra'al Yahudul Madinati intishara islami fiha. Adharul adawati lil muslimin. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim 'anil muslimin. Manakala melihat oleh Yahudi Madinah akan berkembang, akan menyebarnya Islam padanya negara Madinah. Adharul adawata lil muslimin. Niscaya menampakkan oleh mereka itu Yahudi Madinah akan permusuhan bagi orang-orang Islam. Wa akhazu yajtahiduna fi raddihim 'anil islami, dan berusaha oleh mereka itu, lagi yang bersungguh-sungguh oleh mereka itu pada murtad mereka itu pada memurtadkan mereka itu daripada Islam. Jadi pelajaran yang kedua tentang Yahudi negara Madinah. Jadi di saat ikalan Yahudi Madinah akan berkembang agama Islam. Islam makin rame-rame laju-laju. Jadi waknyan kai penampakkan permusuhan bagi orang Islam. Kai penampakkan kebencian bagi orang Islam. Jadi waknyan kai berusaha, kai sungguh-sungguh. Yaitu kibancara urut-urut yang kata Islam nyo bermurtad kembali. Orang-orang yang kata mengislam berkembalikan agama kepada agama kafir. Yang tujuan yaitu Yahudi Madinah. Wa kanu min qablu yukhbiruna ala arabal madinati binabiyyin yub'asu. Dan adalah mereka itu daripada sebelum itu mengkhabarkan oleh mereka itu akan orang Arab dengan adanya Nabi yang diutuskan. Jadi sebelum kejadian tersebut, orang-orang Yahudi Madinah diberi kabar kepada orang-orang Arab Madinah yang bahawa akan truk sirah Nabi yang diutuskan. Qad qaruba zamanuhu falamma bu'isa ista'zama ru'asahum ayyakuna an-nabiyyu minal arabi. Sungguh telah hampirlah zamannya yang Nabi yang diutuskan, manakala telah diutuskan akannya Nabi, ista'zama ru'asahum ayyakuna nabiyyu minal arabi. Niscaya merasa beratlah pemimpin mereka itu akan bahawa adalah Nabi daripada orang Arab. Jadi segala diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi waknyan kaji beritahukan tentang akan truk sirah Nabi akhir zaman. Dan di saat katruk wate, kadekatlah zaman Nabi yang diutuskan, duduk waknyan merasa berat oleh pemimpin kafir Madinah, yaitu atas truk Nabi yang daripada Nabi tersebut daripada orang Arab. Jadi kami tagan waknyan. Ya awak merigalak akan truk sirah Nabi. Tapi duduk di saat truk Nabi, duduk waknyan merasa berat untuk menerima ajaran-ajaran yang kaneba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiquna min arabil Madinah yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ada ianya Nabi itu yang tolong menolong ya Nabi akan mereka itu di atas pekerjaan mereka itu. Bermula ini itu satu jamaah yang munafik daripada orang Arab yang dipimpin akan mereka itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bahawa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getulung yaitu Yahudi Madinah dari pekerjaan awaknyan supaya awaknyan gemar kepada Islam. Jadi jamaah tersebut merupakan jamaah kaum munafik daripada orang Arab Madinah yang dipimpinkan oleh yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma ra'a rasulu minhum zalika aqada ma'ahum ahadan ala ayyuzuhu wala yuharibahum wala yata'arradha lidinihim. Maka manakala melihat oleh Rasul daripada mereka itu akan demikian, niscaya nemu janji akan
perjanjian ianya Rasul beserta mereka itu kafir akan satu perjanjian. Data bahawa tidak menyakiti oleh mereka itu akannya Nabi. Wala yuharibahum dan tidak berperang ianya Nabi akan mereka itu. Wala yata'arrada lidinihim dan tidak saling menyalahkan bagi agama mereka itu. Jadi di saat Rasulullah nekalan yang bahawa awaknya ingin untuk memusuhi Islam. Ingin untuk memusuhi Rasulullah. Jadi Rasulullah pun menjanji pegat akad perjanjian dengan awak-awak munafik tersebut supaya bahawa awaknya boleh sakiti Rasulullah. Boleh hina Rasulullah, boleh hindar Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Dalam Rasulullah pun juga hana perang awaknya. Dalam Rasulullah pun hana bersalah agama awaknya. Awaknya ambil bersalah agama Islam dan Rasulullah pun hana gedam awaknya. Hana gepatah awaknya untuk agama Islam. Ammal munafiquna fakana yaqbalu minhum ma dhahara wa yatruku ma batana. Adapun bermula orang-orang yang munafik, niscaya maka ada ianya munafik itu yang menerima daripada mereka itu akan barang-barang yang zahir ianya barang dan meninggal ianya barang akan barang-barang yang batin ianya barang. Rupanya di kaum munafik tersebut yang kali akad perjanjian dengan Rasulullah, rupanya awaknya terima janji Rasulullah. Diterima janji, jitim akad janji dengan Rasulullah, tapi awaknya hanai perbuat. Ditinggalkan barang-barang yang batin. Dalam arti kata awaknya menjanji tetap dengan Rasulullah, tetapi awaknya tetap disakiti Rasulullah. Tetap dimuperang, tetap bersalah agama Islam. Rupanya awaknya ingkar janji. Beda muka, beda meliku.